کہتے ہیں جی صحابہ کا ذکر ہوا، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ جو قرآن مجید جہاں پڑھا گیا ہے یہی قرآن میرے حسن و حسین پڑھا کرتے تھے۔ او سبحان اللہ، یہی قرآن سیدنا علی المرتضیٰ پڑھتے تھے، اور جس قبلے کی طرف قاری صاحب نے منہ کر کے نماز پڑھائی وہی قبلہ حسنین کریمین کا تھا۔ وہی قبلہ کس کا تھا؟ حسنین کریمین کا تھا۔ اور جن اماموں کو ہم مانتے ہیں ابو بکر عمر عثمان، وہی امام حضرت امام حسن حسین کے بھی وہی امام ہیں۔ ہم حسینی بھی ہیں، ہم سنی بھی ہیں، کہو الحمدللہ۔ کس انداز کے ساتھ؟ کوئی کل یہ نہ کہے صحابہ کا ذکر کیا اہل بیت کا نام ہی نہیں لیا۔ کیوں؟ آئیے قریب آئیے، انتشار سے بچیے، فساد سے بچیے۔ حسین میرا رہبر، حسین میرا پیرے، حسین باز میران دی قوم دا امیرے۔ ذرا حسینیوں کہہ دو سبحان اللہ، کشمیر والے بھی کہہ دے سبحان اللہ۔ حسین میرا رہبر، حسین میرا پیرے، حسین باز میران دی قوم دا امیرے، حسین باز میران دی قوم دا امیرے۔ آپ فرمائیے حسین میرا رہبر، حسین میرا پیرے، حسین باز میران دی قوم دا امیرے۔ او خون مرتضیٰ دا نواس مصطفیٰ دا، او خون مرتضیٰ دا نواس مصطفیٰ دا، او خون مرتضیٰ دا نواس مصطفیٰ دا۔ صدیق عمر غنی دی اکھ دا تارا تے فاطمہ دا کھیرے، حسین باز میران دی قوم دا امیرے، حسین باز میران دی قوم دا امیرے۔ ایک ہاتھ اٹھائیے حسینی بن کے بولیے حسین میرا رہبر، حسین میرا پیرے، حسین میرا رہبر، حسین میرا پیرے، حسین باز میرا دی قوم دا امیرے، حسین باز میرا دی قوم دا امیرے۔ اگلا جملہ سنیے، جملہ پورا ہو جائے۔ سچائی کے ساتھ سبحان اللہ کہنی ہے، سچی بات کر رہا ہوں۔ جمعرات کی جمعے کی رات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ختم قرآن ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ حسین دل عمر دا بتیج ابو بکر دا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ زندہ شان صدیق اکبر، زندہ باد، شان عمر فاروق، زندہ باد، شان حضرت عثمان غنی، زندہ باد، شان مولا علی، زندہ باد۔ کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ تکبیر۔ یہ پیزا برگر کا رزلٹ دیکھ لیا ہے، نعرہ کس انداز سے لگ رہا ہے، اور سنی قوم جواب کس انداز سے دے رہی ہے۔ اور سٹرنگ پیا کرو، اور کوکو کولا پیا کرو، اور پیزا برگر کھایا کرو، یہی حال ہوتا ہے۔ نعرہ لگتا تھا خیبر، نعرہ تکبیر۔ بیچ میں پھر بھی سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا نام لیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مولویوں کے جیب میں پیسے چلے جائیں گے۔ اللہ کا نام لینے سے دل تمام اللہ کی رحمت برس جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، آپ ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی لے کر نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ طالب علموں کو تو جگانا بڑا ہی مشکل کام ہے، عوام پھر جاگ جاتی ہے۔ طالب علم جگا تو دیتے ہیں لیکن خود جاگنے کی باری آئے، ہائے اللہ اکبر۔ میں کہا کرتا ہوں ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوتا، ہر بندے کو نالج نہیں ہوتا۔ جیڑا ہاتھ ختم نبوت تے اٹھ جاوے اس ہاتھ نو کدے فالج نہیں ہوتا۔ ہن ہاتھ چاہ کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہی کہہ رہا ہوں۔ حضرت علامہ مفتی اسامہ صدیق صاحب، اقبال صدیقی صاحب تشریف لائے ہیں، بڑی جاندار آواز ہیں۔ میں بالکل اختصار آخری دو جملے دے رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ حسین میرا رہبر، حسین میرا پیرے، حسین باز میرا دی قوم دا امیرے، حسین باز میرا دی قوم دا امیرے، حسین دل عمر دا بتیج ابو بکر دا، حسین دل عمر دا بتیج
भतीजा अबू बकर दा हुसैन दिल उमर दा भतीजा अबू बकर दा मदीने विच गनी दा ओ मुहाफिज रहा दमे अखीरे हुसैन बाज़मीरा दी कौम दा अमीर आखिरी मर्तबा हुसैनी बन क्या उड़ाइए हुसैन मेरा रहबर हुसैन मेरा रहबर हुसैन मेरा पीरे हुसैन बाज़मीरा दी कौम दा अमीर हुसैन बाज़मीरा दी कौम दा अमीर नाराए तकबीर ताजदारे खत्म नबूवत अज़मत सहाबा अज़मत अहले बैत अज़मत कुरान इस्लाम बोलो 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 इस्लाम पाकिस्तान और फ़लस्तीन बोलो जवानों बोलो बड़ा जुल्म हो रहा है आपका साथ चाहिए आपका ताउन चाहिए कुछ नहीं कर सकते अल्लाह के नज़दीक हक वालों का साथ देते हुए नारे का जवाब दो फ़लस्तीन और सोच के बोलिए इसराइल बोलो इसराइल इसराइल और इस्लाम कुरान उलमाए किराम आहिस्ता बोल दो आहिस्ता बोल दो यही तो अंग्रेज़ की चाल है आवाम को अपने उलमा से दूर किया जाए ये हमारे मौसन हैं कहते हैं मौलवी ने क्या किया है पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी नाम तुझे बच्चे का बतलाए मौलवी कलमा कुरान भी सिखाए मौलवी कलमा कुरान भी पढ़ाए मौलवी शादियों निकाह भी पढ़ाए आए बच्चों की शादी हुई नहीं है जिनकी हो चुकी है वो तो चुप ही हो गए हैं शादी और निकाह भी पढ़ाए निकाह कौन पढ़ाता है बोलो यार बोलो अल्लाह जी जिनकी नहीं हुई है जल्दी उनको ये नेमत नसीब हो जाए शादी और निकाह भी पढ़ाए मौलवी शादी और निकाह भी पढ़ाए मौलवी कलमा कुरान भी सिखाए मौलवी शादी और निकाह भी पढ़ाए मौलवी नमाज जनाजा पढ़ाए दफनाए मौलवी कब्र तलक काम आए मौलवी कब्र तलक काम आए मौलवी दुनिया वालों कुछ तो ख्याल करना चाहिए फिर भी कहते हो हाय हाय मौलवी हाथ उठाओ अदब करेंगे इंशाल्लाह इन उलमा का साथ दोगे इंशाल्लाह फितनों से बचते हुए इनका दस्ते बाजू बनोगे इंशाल्लाह और याद रखिए फितनों से बच भी तब सकते हो जब इनके करीब रहोगे ये कुरान पढ़ाएंगे हदीस पढ़ाएंगे यही आपको जन्नत का रास्ता बताएंगे अगर इनसे दूर चले जाओगे अपनी बर्बादी का सामान तैयार हो जाएगा अल्लाह ताला इस मस्जिद को जल्द अज जल्द अपने पाया तकमील तक पहुँचने की तौफीक अता फरमाए जो हबाब हैं अल्लाह ताला ने जिनको दिया हुआ है लगाएं